बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल ये चाहते ये शिद्दतें आज कलम सुमेरा शरीफ दौर की जिल्द दोम की किस्त नंबर 5 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। नफीसा पुप्पू फरा को अपने घर ले जाने के लिए आई थी। सईद अहमद साद का रिश्ता और फिर शादी तय हो जाने कर देने के फैसले से इनसे नाराज़ थे। इन्होंने इनसे बात की थी, अपना मौक़िफ़ समझाया था। सईद अहमद समझे थे या नहीं? हाँ, अलबत्ता इन्होंने फरा को इनके साथ शादी के लिए चले जाने की इजाज़त दे दी थी। तैयार तो वो पहले ही कर चुकी थी। अब्बू की इजाज़त पाकर वो इनके साथ चली आई थी। इस्लामाबाद से जुबारिया भाभी भी आ चुकी थी। एक दिन इन्होंने अहमद लाज में गुजारने के बाद चचा के यहाँ क़याम किया था। ज़्यादा रिश्तेदार सब ही करीबन इसी शहर के रहने वाले थे। दोनों तरफ के मेहमान वगैरह मिलते जुलते थे, इसलिए मेहमान जो चंद आ चुके थे कभी पुप्पो के यहाँ रहते थे और कभी सऊद अहमद के यहाँ चले जाते थे। कल नौशी की शादी थी और परसों जरीश की। दोनों तरफ का फंक्शन होटल में एक साथ ही तय था। पुप्पो के यहाँ इनकी सारी आल औलाद जमा हो चुकी थी, सिवाय सितारा बाजी के, जो के अपने घर में तैयारियों में मसरूफ थी। हादिया आपा भी मुसलसल घनचक्कर बनी हुई थी। सुबह के वक्त वो इधर तो थी तो शाम को मामा वगैरह के पास चली जाती थी। इन दोनों तरफ की तैयारियों में बराबर हाथ बटा रही थी। ये सब अगरचा अपने आप को अच्छी तरह कंपोज कर चुके थे, इस हकीकत को मान चुके थे, मगर दिल में जो दर्द था वो गाहे बगाहे तकलीफ ज़रूर देता था। अली रोज़ कॉलेज से वापसी पर चचा के यहाँ ही चला जाता था। अगर दिल किया तो रात को वापस आ गया, वरना फ़ोन करके वहीं रुक जाने की इतला दे देता। सईद अहमद भी रोज़ ही चक्कर लगा रहे थे, मगर दिल में सब ही अफसरदा थे। आंखों में अचानक पानी जमा होने लगता तो फ़ौरन जहन को किसी और जानिब मसरूफ़ कर लेते थे। गोया सबके दिलों को एक मुस्तकिल रोग आ लगा था। पुप्पो के यहाँ आए इसे दूसरा दिन था। इस सारे अरसे में इसका साथ जमाल से सिर्फ एक दफ़ा ही सामना हुआ था। अजीब बेचारगी से भरी निगाह इसकी तरफ उठी और फरा खामोशी से सर झुकाकर निगाह फेर गई। साथ जमाल अगर इसके सामने आने से इज्तनाब कर रहा था तो वो खुद भी बच रही थी। ज़ोबिया भी इसे जरिश के लिए तैयार करदा मलबूसात दिखा रही थी। इस वक्त लाउंज में पुप्पो, मारिया बाजी के अलावा दीगर मेहमान ख़वातीन भी थीं। हादिया भी मामा के यहाँ गई हुई थी। तैयब को यहाँ पुप्पो के यहाँ ही छोड़ दिया था। बहुत प्यारे हैं कपड़े, एक से बढ़कर एक, हर लिबास पर निकाह पड़ते ही तारीफ कर दी जाती। समान भाई और जरीश के शादी से मुतल्लिक़ ख़यालात की उड़ान कहाँ तक ना पहुँची थी, मगर ख्वाब तो सिर्फ ख्वाब ही होते हैं ना, कब हकीकत का रूप धारे। जेवर देखते ही इसकी आंखों में धुंध सी उतर आई थी। ये सब समान भाई के हवाले से भी तो हो सकता था। ये सब एहतमाम वो लोग भी तो कर सकते थे, मगर वो किस से शिकवा करती? वो धुआं चेहरे लिए बैठी हुई थी। आपा, एक कप चाय पिलवा दें? मारिया आपा ने साद की तरफ देखा। उलझा उलिया और तकन से भरपूर सरापा। साद की आवाज़ सुनकर भी फरा ने सर ना उठाया था। क्या हुआ है? पुप्पो ने भी साद को देखा था। वो काफ़ी मुजम्मल सा लग रहा था। कुछ नहीं, इधर बेजारी का और ही आलम था। वो आजकल सब ही से नाराज़ था, सबसे बोलचाल बंद थी। सारा वक्त घर से बाहर या कमरे में बंद रहकर गुजार रहा था। किसी को बात करने, कुछ समझाने का मौका ही नहीं दे रहा था। नफीसा बेगम के दिल में मलाल सा जागा था। साद जमाल ने जो एक सरसरी निगाह सर झुकाए वजूद पर डाली थी, इसमें क्या क्या जज्बे कार फरमा थे। इनकी तेज़ निगाहों से छुपे ना रह सके। तबीयत ठीक नहीं लगती मुझे तुम्हारी? इन्होंने तफक्कुर से पूछा था। सितारा से उम्र में बड़ा ही सही, मगर घर भर का लाडला और चहेता बेटा था। बचपन से लेकर अब तक हर जायज़ और नाजायज़ इसकी पूरी हुई थी, मगर अब की बार इसकी ख्वाहिश वो कैसे पूरी कर देती? इनके दिल का मलाल बढ़ने लगा था। कुछ नहीं हुआ मुझे। आपा, एक कप चाय बनवाकर मेरे रूम में भेज दीजिएगा और कोई मुझे तंग ना करे, सोना चाहता हूँ मैं। इसी बेजार अंदाज में कहकर वो पलटा था। साद जमाल थे। सारा दिन सुबह के गए हुए थे। साद कहाँ थे सारा दिन? सुबह के गए हुए थे। तुम्हारे अब्बू कितनी दफ़ा पूछ चुके हैं, तुम्हारा यही था, मुख्तसरन कहकर वो चला गया था। फरा ने सर उठाकर सुकून का सांस लिया था। जाओ, मारिया चाय बनाकर दो। न जाने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं। रात भी कुछ नहीं खाया था। सुबह बगैर कुछ खाए पिए निकल गया था और अब शक्ल दिखा रहा है। न जाने कहाँ ख्वार होकर आया है। सूटकेस में मलबूसात और जवरात को रखते इन्होंने बेटी से कहा तो मारिया बाजी उठकर चली गई थी। फूफो सामान समेटकर ज़ोबिया बाजी के साथ सूटकेस उठवाकर अपने कमरे में चली गई थी। वो भी उठकर किचन में चली आई थी। प्यास लगी हुई थी। मारिया बाजी चाय बनाकर कप में डाल रही थी। फरा, ये चाय तुम साद को दे आओ। अनीस, इनका बेटा रो रहा है, देखो क्या हुआ है इसे। मैं आपा, वो झिझक गई। हाँ, दे आओ इसे, वो कहकर उजलत में किचन से निकल गई थी। इनके बेटे के रोने की आवाज़ बुलंद हो रही थी। एक गहरी सांस लेकर इसने कप थाम लिया था। न जाने जिंदगी बार बार इन ही रास्तों पर क्यों लेके आती थी जहाँ
इंसान चलना नहीं चाहता, यही हाल इसके साथ था। वो पप्पू के यहाँ आना नहीं चाहती थी, मगर अब्बू के कहने पर इनकार ना कर सकी। बड़ी दिक्कतों से इसने साद के दरवाजे पर दस्तक दी थी। आ जाएं। इसने कमरे में कदम रखा तो साद ने चौंक कर इसे देखा। वो बिस्तर पर दराज था, कंबल गर्दन तक तानी इसे देखकर उठ बैठा था। वो आहिस्ता से कदम उठाते, झिझकते, उलझते इसकी तरफ चली आई थी। साद जमाल यकटुक इसे देख के गया था। ये इसकी नज़रों का वहम था या हकीकत? ऐसे अनगिनत ख्वाब इसने जागती आंखों से देखे थे। फराह सईद अहमद इसके पास हो, इसके इर्द गिर्द निगाहों के सामने चलती फिरती, इसे ख्वाब सा महसूस हुआ था। ये चाहे वो सिर्फ इतना ही कह सकी थी। वालिहाना निगाहों से निगाहें बचाते इसने कब पढ़ाया था। साद जमाल को लगा जैसे तिलस्म टूट गया था। इसने खामोशी से कब थाम लिया था। बैठो। इसने सोफे की तरफ इशारा किया। वो इनकार ना कर सकी। वो इनकार में सर हिला गई। नहीं, मैं चलती हूँ। फराह बेचैन बेकरार आवाज़ पैरों में जंजीर बनकर लिपटी थी। वो पलटे बगैर वहीं थम गई थी। तुम्हें नहीं लगता ये सब गलत हो रहा है? वो बिस्तर से उतरकर इसके मुकाबले आ ठहरा था। शायद हालात का यही तकाजा है। इसने खुद को कंपोज करते हुए जवाब दिया था। हालात। सिर्फ एक फर्द की गलती की सजा 4 इंसानों की जिंदगी बर्बाद कर देना कहाँ की अक्लमंदी है? तिल्खी से इसने फराह को देखा था। इसने एक गहरी सांस ली थी। मैं भला क्या कह सकती हूँ? इसने साद जमाल को देखा। बड़ी हुई शेव, उलझे हुलिये और बेतरतीब लिबास में वो इस साद से बिल्कुल मुख्तलिफ था जिसे वो जानती थी। फराह, तुम तो कम अज़ कम मेरा साथ दो। मैं सबके सामने डर जाऊंगा। प्लीज़ तुम मुझे सपोर्ट करो। एकदम मुल्तजी लहजे में साद ने फराह का हाथ थाम लिया था। वो शद्दत रह गई। नहीं, ये सोचिएगा भी मत। 2 दिन बाद शादी तय है आपकी। मैं आपको किसी भी अमल में शरीक नहीं हूँ। सॉरी। इसने सख्ती से इनकार किया था। साद जमाल ने इंतहाई बेबसी से इसे देखा था। फराह, मैं तुम्हारे आस पर इतनी दूर से आया हूँ। तुम तो कम अज़ कम मुझे ना उम्मीद ना करो। मैंने आपको कभी आस नहीं दिलाई थी। इधर वही अंदाज था। फराह, मैं तुम्हारी आस पर इतनी दूर आया हूँ। तुम तो कम अज़ कम मुझे ना उम्मीद मत करो। मैंने आपको कभी आस नहीं लगाई। इधर वही अंदाज था। तुम्हें मेरी हालत का एहसास नहीं हो रहा क्या? साद के लहजे में बेचारगी सी उतर आई थी। फराह के अंदर अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था। साद के हाथ में इसका हाथ था। साद के हाथ के गर्म लम्स ने इसको चौंकाया था। आपको बुखार है? इसने तशवीश से साद को देखा था। मर रहा हूँ मैं, और किसी को एहसास ही नहीं। फराह ने सिर्फ साद जमाल को देखा था। मुझे सिर्फ टेंशन है, बुखार नहीं। इसकी आंखों में ऐसा तासुर था कि साद ने खुद को कंपोज करते हुए इसे तसल्ली दी। आप कोई मेडिसिन ले लेते ना? इसने बड़े खुलूस से मशवरा दिया था। मेरी दुआ तुम हो। तुम मान जाओ तो मैं हर तूफान से टकराने को तैयार हूँ। सॉरी, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। सख्ती से कहकर साद जमाल के हाथ से अपना हाथ छुड़वाकर वो वहाँ से निकल आई थी। साद जमाल को अच्छी खासी हरारत थी। इसका जहन बार बार इधर ही भटक रहा था। बाकी सारा दिन साद जमाल के कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला था। सिर्फ एक दफ़ा फुप्पो अंदर गई थी। इनके कमरे से वापसी पर साद जमाल भी न सिर्फ कमरे से निकल आया था बल्कि घर से ही निकल गया था। इसने कई बार खामोशी से फुप्पो को आंसू बहाते देखा था। यहाँ आकर इसके दिलो दिमाग का बोझ बढ़ गया था। साद जमाल की बातें बार बार दिलो दिमाग पर दस्तक देती तो वो खुद को किसी न किसी के साथ बातों में उलझा देती थी। रात गए तक ढोलक का एहतमाम था। खाने पीने के बाद सभी खवातीन कज़न लाउंज में ही जमा हो गई थी। 12 बजे के करीब साद घर वापस आया तो इस नए हंगामे ने इसे मजीद मुश्तल कर दिया। ताहिरा बेगम के सब ही बहन भाई सिवाय कैसरा बेगम के इधर ही जमा थे। आल औलाद समेत के जमाल साहब की बरादरी, चचा से निस्बत रिश्तेदारी, यही लोग थे सिवाय ताहिरा के। बाकी सब ही कैसरा बेगम से बदजन ही रहते थे, बल्कि मिलना मिलाना भी सरसरी सा हो गया था। रात 1 बजे के करीब ये ढोलक का प्रोग्राम चला था। इसके बाद जिसको जहाँ जगह मिली थी वहीं पड़ा रहा। सुबह सारे घर में बड़ी खुशगवार सी हलचल थी। रात लेट सोने की वजह से सिवाय चंद एक के बाकी सब ही लेट ही उठे थे। नाश्ते वगैरह का सिलसिला 10 बजे तक चला था। आज रात नौशी के ससुराल वाले मेहंदी लेकर आ रहे थे। कल इन लोगों ने जरिश की मेहंदी लेकर जाना थी। नाश्ते के बाद सारे घर में इसी सिलसिले में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। फराह को मेहंदी अच्छी लगानी आती थी। नौशी की मेहंदी की शिरकत के लिए हर कोई इसे मेहंदी लगाने का इसरार कर रहा था। वो चुपचाप जो भी कह रहा था मेहंदी लगा रही थी। जुबिया बाजी को अभी मेहंदी लगा रही थी कि साथ जमाल चला है। आपा, वो रेड शर्ट और इसकी हमरंग टाई कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही। आवाज़ पे मेहंदी लगाते ही इसने सर उठाकर देखा। ताज़ा शेव के बाद कंधे पर तौलिया डाले वो जुबिया बाजी से मुखातिब था। फराह के देखने पर बड़ी नाराज निगाह इस पर डाली थी। इधर अलमारी में ही होगी। और ये क्या तुमने शेव कर डाला है? मना भी किया था, रहने देते। कल मेहंदी थी, परसों शेव करवा लेते। बड़ी हुई शेव के साथ मेहंदी की वीडियो इतनी अच्छी आती है। 2 दिन का इंतज़ार नहीं कर सका।
हो सका तुमसे। वाकई सही कह रही हैं भाभी। फरा की कज़न अरूबा ने कहा था आपने आपसे जो पूछा है वो बताएं। इसने जुबारिया बाजी से कहा था अलमारी में ही होगी। ये तुम जा कहाँ रहे हो? कहाँ की तैयारी है? इन्होंने अचानक याद आया तो पूछा। फरज सर झुकाए बस्तूर मेहंदी लगा रही थी। बताया तो था ना आपको। एसआर को तो जानती ही है ना आप, वही जो मेरे साथ यूके में था। वो आज पाकिस्तान आ रहा है, इसे रिसीव करना है और साथ में इसका कुछ सामान भी है जो इसने मेरे हाथ घर वालों के लिए भिजवाया था, मगर मुझे इसके घर जाकर देने का मौका ही नहीं मिला। प्लीज़ जल्दी से शर्ट ढूंढ दे, मुझे देर हो रही है। वो कहकर निकल गई। जाओ रूबा, तुम साथ की अलमारी में देख दो। मैंने अलमारी के पहले खाने में ही रखी थी, तुम निकाल दो। मेरे हाथों पर तो मेहंदी लगी है। रूबा चली गई थी। आपा के बाद इसकी बारी थी मेहंदी लगवाने की। बाजी आपको साथ भाई बुला रहे हैं। शादी के लिए रखी जाने वाली काम वाली 8-10 साल का बेटा काम वाली का 8-10 साल का बेटा पैगाम देकर चला गया था, जो मेहंदी लगाकर अभी लाउंज के सोफे पर लेटी थी। आंखें खोल कर देखा। किसे बुला रहे हैं? फरा बाजी को। आपका नाम बाजी ही है ना? वो लड़का इसके पूछने पर कंफ्यूज हुआ था। वो सारी लाकर उठ खड़ी हुई थी। कहाँ है वो? अपने कमरे में। वो जवाब देकर एक तरफ भाग गया था। इसने साथ के कमरे का दरवाजा खोला तो वो निक सिक से तैयार बिस्तर पर पड़ा ब्रीफकेस खोले कुछ देख रहा था। आपने बुलवाया था? फरा को देखकर इसने ब्रीफकेस सीधा किया था। हाँ। अम्मी कहाँ है? वो इसके सामने आ खड़ा हुआ था। पुप्पो तो हादिया आपी के साथ चचा के यहाँ गई हुई है, नाश्ते के बाद ही चली गई थी। अच्छा, कब तक आएंगी? पता नहीं। इसने लालमीर का इजहार किया था। साथ ने एक दो पल को इसे देखा। फरा इसके मुसलसल देखने पर कंफ्यूज हो गई थी। इसने पहलू बदला था। आपको कोई काम था? हाँ, काम ही तो है। था क्या? फरा सरगोशी नुमा आवाज पर इसने सिर्फ पलकें ही उठाई थी। सच सच बताना, ये जो कुछ भी होने जा रहा है तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? सवाल ऐसा था कि फरा हिल सी नहीं गई थी। दिल दर्द से बोझल होने लगा था। दिल चाह के एक ही पल में चीख उठे और कहते, हाँ फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। अभी तो इसने ख्वाब भी देखने शुरू नहीं किया था। जब्त इस कड़े इम्तिहान से गुजरने का मरहल आ चुका था, मगर वो जब्त किए बैठी थी। बाज़ औक़ात बगैर कुछ कहे भी इंसान बहुत कुछ कह देता है। कमरे की खामोशी में दोनों ही कुछ कहे कुछ सुने बगैर बहुत कुछ कह और सुन गए थे। फरा के अंदर का उबाल आंसुओं की सूरत बहने को बेताब था, मगर वो लब बींचे कड़े जब से दो चार थी। चेहरा सुर्ख रंग हो चुका था। साथ जो इसे पल पल रंग बदलते देख रहा था। इसने सख्ती से लब दांतों तले दबा लिए थे। फरा बड़े जज्बाती अंदाज में इसे कमजोर वजूद को कंधों से थामा था। इसे लगा इसकी जात को पूरी अमारत हिल गई है। आप आंसू रुखसारों पर बह निकले। इसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। सार ने बहुत आइस की थी। इसका सर अपने कंधे से लगा लिया था। फरा जो खुद को बमुश्किल संभाल रही थी, इस नई आफ्ताब पर बिखर से गई थी। बड़ा कठिन होता है खुद पर काबू पाना। वो तो रेजा रेजा हो रही थी। इसके आंसुओं की नमी से साथ जमाल का कंधा भीग गया था। बहुत नरमी से एक हाथ से इसकी कमर के गिर्द माइल किए, दूसरे हाथ से इसका सर थपथपाकर साथ जमाल ने इस कमजोर सी लड़की को सहारा दिया था। रो धोकर दिल का गुबार निकला तो फरा को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ था। वो शर्म के मारे हिल भी नहीं सकी थी। कहाँ कोई आस भी दिलाने को तैयार नहीं थी और अब कैसे मुकम्मल यकीन सौंप दिया था फरा सईद अहमद को। अपने इन लम्हों की बेख्तियारी पर रह रहकर मलालत जागा था। सॉरी। साथ के बाजू का हिसार तोड़कर पीछे हटती इसने निगाहें उठाए बगैर कहा था। साथ ने जेब से एक रुमाल निकालकर इसे दिया तो इसने इसी तरह सर झुकाए चेहरा रुमाल से साफ कर लिया था। कमरे की खामोशी में कई पल बगैर कुछ कहे सुने गुजर गए थे। यकीन करो फरा सईद अहमद, तुम्हारी यह खामोशी से सौंपा जाने वाला एतबार हमेशा मेरे हम कदम रहेगा। अब कोई मलाल नहीं रहा। जिंदगी के बड़े बड़े तूफान से नबरत आजमा होने का हौसला पैदा कर लूंगा अगर तुम्हारा एतबार शामिल हाल रहे तो। साथ जमाल ने बहुत आहिस्तगी से कहा था। फरा ने सर उठाकर इसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। फरा के अंदर मलाल सिमटने लगा। वो क्यों कमजोर पड़ गई थी? जब बिछड़ना तय है तो क्यों ना मुस्कुराते हुए बिछड़े? क्या ख्याल है? फरा ने फिर सर झुका लिया था। साथ जमाल ने इसके हाथ से आंसुओं से भीगा रुमाल ले लिया था। तुम्हारा ये पहला और आखिरी तोहफा हमेशा याद रहेगा। फरा मुस्कुरा भी ना सकी थी। इसका दिल बड़ी बुरी तरह से टूटा था। कितना मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात खुद पर काबू पा लेना। वो फिर वहाँ ठहरी नहीं थी, तेजी से वहाँ से निकल गई थी। जुबारिया बाजी वाले कमरे में आकर बाथरूम बंद करके खूब दिल की भड़ास निकाली थी। दोपहर के करीब पुप्पो घर आ गई थी। हादिया आपा वहीं ठहर गई थी। सारा दिन वो अजीब कैफियत में घिरी रही थी। इसके कमरे से निकल आने के बाद कुछ देर बाद ही साथ जुबारिया बाजी को बताकर अपने दोस्त को रिसीव करने चला गया था। वो रात को लेट हो सकता था कि वो दोस्त के घर चला जाए। जुबारिया बाजी ही ने
जुबारिया बाजी ही थी जब वो कह कर गया था, और इसके जाने के बाद इसके अंदर गोया सन्नाटा सा उतर आया था। शाम के बाद सब ही मेहंदी में शिरकत के लिए तैयार होना शुरू हो चुके थे। मेहंदी का फंक्शन तो 10 बजे के दरमियान था। होटल की बुकिंग थी। सऊद अहमद ने फ़ोन करके सबको वक्त पर पहुंचने का कह दिया था। वो बड़ी बेदिली से तैयार हो रही थी। न जाने क्यों दिल बुरी तरह खौफजदा हो रहा था। पीले लिबास में हल्की फुल्की आराइश के साथ वो जुबारिया आपी के कमरे से तैयार होकर बाहर निकली तो अच्छी खासी मेहमान सऊद अहमद के यहाँ जा चुके थे। वहीं से इन्हें होटल में जाना था। सिर्फ घर की फैमिली रह गई थी या अरूबा वगैरह। इनका इरादा सीधे होटल पहुंचने का था। फराह गजब हो गया। तेजी से अपनी तरफ आती अरूबा की बदहवासी देख कर वो चौंकी थी। वो कमरे में थी जबकि अरूबा फुप्पो वगैरह के पास। क्या हुआ? इसके बदहवास अंदाज से मुतहविश होकर कर चुके थे। सात भाई घर छोड़कर जा चुके हैं। क्या? फराह के अज़ाब पर यह बोझ बहुत गिरा गुजरता। वो शिद्दत खड़ी रह गई थी। इनकी आज 12 बजे के बाद अमेरिका की फ़्लाइट थी। वो जब अपने दोस्त का कहकर घर से निकले थे, इस दौरान इनकी अपनी फ़्लाइट थी। ब्रीफ केस वगैरह लेकर गए थे। सबको दोस्त का कहकर गए थे कि इनको कोई शक ना हो, बता रही थी। और फराह खाली दिमाग लिए बैठी रही थी, सुन खड़ी रही थी। साथ के कमरे में इनका अंदाज कुछ भी नज़रअंदाज किए जाने वाला नहीं था। फिर वो कहाँ चूक हो गई? इसे तो इसी वक्त समझ लेना चाहिए था। चची जान की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है, वो नफीसा पुप्पो का कह रही थी। वो नफीसा पुप्पो का कह रही थी। फराह ने इसे देखा। हो सकता है झूठ हो, वो वाकई दोस्त के पास हो। इसने खुद को तसल्ली देना चाहिए। नहीं, साथ भाई नफीसा चची के कमरे में खत छोड़ कर गए हैं। इनके दराज में डाल कर गए थे। वो अब तैयार होते हुए इन्हें नजर आया तो चचा जान ने पढ़ा। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा किया साथ भाई ने। शाइस्ता पुप्पो और अंकल का न जाने क्या रद्द अमल हो, और जरीश बेचारी तो बेमौत मारी जाएगी। कल मेहंदी की रस्म थी और साथ भाई आज बगैर बताए चले गए। काफ़ी अफसोस मल रही थी। और फराह का वो हाल था कि काटो तो बदन में लहू ना हो। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले वो पुप्पो के कमरे में आई थी। पुप्पो बिस्तर पर तराश थी और इनके इर्द गिर्द सब ही घर वाले जमा थे। मुझे इसके तेवर हिलाए दे रहे थे। वो बार बार वापस चले जाने की धमकियां दे रहा था। कितनी मिन्नतें की थी, वास्ते दिए थे, मगर वो फिर भी चला गया। मेरे सऊद का क्या हाल होगा? इस पर तो कयामत गुजर जाएगी। जाओ वकार, कहीं से इसे लेकर आओ। एक दफ़ा आ जाए, वरना मेरा सऊद जी ना पाएगा। जमाल जाएं, कुछ करें। फूफो की गिरियावजारी से सब साकित खड़े थे। अम्मा, मैं पता कर चुका हूँ। यूके जाने वाली फ्लाइट की लिस्ट में इसका नाम भी शामिल था। बल्कि इंक्वायरी ऑपरेटर बता रही थी कि पाकिस्तान आते ही वापसी का टिकट कंफर्म करवा आया था। जमाल, ये क्या हो गया? अब मैं क्या मुद्दे लेकर जाऊंगी भाई के पास? खामोशी से सुनती फराह ने सबको देखा। दोनों बहनें रो रही थी। इतनी बड़ी बात थी, रोना तो लाजमी था। अब जो भी हो चुका था फेस तो करना ही था। इतना बड़ा नुकसान है, जितना भी मातम करे कम है, मगर करने का वक्त नहीं है। वकार, अपनी माँ को संभालो, और खबरदार किसी ने सऊद को बताया तो। शुक्र है सारे मेहमान जा चुके हैं। हौसले से सुकून से सोचता हूँ, इतला तो देनी ही है। मुर्तज़ा बेटा, तुम साथ से रब्ता करने की कोशिश करो। अभी एक दिन बाकी है, खुदा करे कोई सबील निकल आए। वो बड़े हौसले से कहते हुए कमरे से निकल गए थे। मुर्तज़ा ने रब्ता करने की कोशिश की थी, मगर मोबाइल ऑफ था। इन्होंने यूके फ़ोन करके साथ की रिहाइश वाले नंबर पर इतला करने थे। वो जैसे ही वहाँ आए, इसे फ़ौरन रब्ता करें, ये मुबहिम सी कोशिश थी। अगर इसे कॉल करना ही होती तो वो जाता ही क्यों? फराह को अपना आप बड़ा चोट सा महसूस हुआ था। 10 बजे के बाद से सऊद अहमद, हादिया आपी की कॉल्स आना शुरू हो चुकी थी। वो लोग कब पहुंच रहे थे? नफीसा बेगम तो गोया बेजान सी हो गई थी। वकार भाई और जमाल साहब लगे हुए थे कि किसी न किसी तरह साथ जमाल को रास्ते से ही वापस आने पर मजबूर कर लिया जाए, मगर अब यह मुमकिन नहीं था। कोई राह नहीं बची थी। IAS सर्विस भी इसकी मदद करने से कासिर थी कि PIA की फ़्लाइट से ही साथ अमेरिका जा चुका था। 11 बजे के करीब फुप्पो अपने आप को बहाल करते हुए उठ खड़ी हुई थी। सऊद अहमद की कॉल मुसलसल आ रही थी। अफान की फैमिली भी पहुंच चुकी थी। सिर्फ ये लोग ही नहीं थे। कब तक मुंह छुपाकर रह सकती थी? खुदा गवाह है, मेरी नीयत साफ थी। मैंने नेक नियति से ये रिश्ता जोड़ा था। यही कहूँगी कि जरी जैसे लड़की के साथ जमाल काबिल कहाँ था? रोते हुए इन्होंने कहा। फूफा जान का सबसे बुरा हाल था। हर कोशिश नाकाम रही थी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। पहले भी साथ की पर्दापोशी करके नुकसान उठाया था। सिर्फ कल का दिन था और परसों बारात थी। सिर्फ एक बेटी का मामला नहीं था, 2 बेटियों का मामला है। दूसरी तो फिर गैरों में जा रही है। अल्लाह ही अब हालात संवारे तो संवारे। जमाल साहब सबको तैयार होने का कह कर बाहर निकल गए थे। अब होटल पहुँचना ज़रूरी हो गया था।
होटल जाने के लिए वो सब लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। वो भी वकार भाई के कहने पर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी तो काम वाली चली आई। ये साथ साफ देकर गए थे, जब आप होटल के लिए जाएं तो आपको दे दूं। इसने एक लिफाफा फरा को थमाया था। इसने हैरान होकर लिफाफे को देखा था। कब देकर गए थे? जब वो तैयार होकर घर से गए थे। फरा ने खामोशी से लिफाफे को देखा। न जाने अब अंदर क्या था। पुप्पो ने बेशक मुंह से कुछ नहीं कहा था, मगर वो जानती थी साथ के इस फरार की एक वजह वो खुद भी थी। अरूबा पीछे चली आ रही थी। इसने देखे बगैर लिफाफा बैग में रख लिया था। होटल पहुंचते ही हादिया आपा इन लोगों को देखकर फौरन पास चल गई थी। इतनी देर लगा दी आप लोगों ने? वकार भाई की गाड़ी में भी वो और पुप्पो के साथ अरूबा भी थी। दोनों ने पुप्पो का सहारा देकर गाड़ी से निकाला था। बस अम्मी की तबीयत कुछ खराब हुई थी। क्या हो गया है पुप्पो को? हादिया आपा फौरन परेशान हो गई थी। कुछ नहीं, बस बीपी लो हो गया है। हादिया पुप्पो को सहारा देकर अंदर ले गई थी। जमाल साहब ने सबको मना कर दिया था, कोई कुछ नहीं बताएगा। अफान वगैरह की फैमिली सुकून से रस्म वगैरह कर ले, मेहमान वापस चले जाएं तो वो खुद सुकून से बात करेंगे। तब तक सबको चुप रहना है। खाना खाने के बाद रस्म शुरू हो गई थी। फराह अंदर आते ही अपनी माँ को देखकर हैरान रह गई थी। पता नहीं ये अब्बू का दबाव था, ये तायरा बेगम का अपना रवैया। वो कैसरा खाला के साथ बैठी इसे हैरान कर गई थी। सऊद अहमद ने रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए इन्हें भी इनवाइट किया था, मगर यकीन नहीं था कि कैसरा बेगम भी बमा फैमिली आ जाएंगी। फरा क्या, सब ही हैरान थे इनके आने पर। फरा ने होटल आकर समान भाई को फौरन तलाश किया था। कादिर भाई के साथ खड़े देखकर इसने थोड़ा सुकून का सांस लिया था, मगर अंदर से वह सख्त निढाल थी। जरिश पीले सूट में, दोनों हाथों में गजरे पहने, बगैर किसी मेकअप और दीगर आराइश के जगमग कर रही थी। जरिश को देखकर इसके आंसू बहने लगे थे। नौशी और अफान को इकट्ठे बिठाकर रस्म अंजाम दी जा रही थी। मेहमान स्टेज की तरफ मुतवज्जा हुए तो वो निस्बतन पुरसुकून गोशे में चली गई थी। बैग से लिफाफा निकाल कर देखा, लिफाफा खुला हुआ था, बस टेप के साथ मुंह बंद कर दिया गया था। इसने टेप उखाड़ दी। लिफाफे से दो तयशुदा कागज फिसल कर निकले थे। एक सफ़ेद कागज पहली तय पर फरा के जेली रूफ लिखे हुए थे। इसने दूसरा कागज वापस लिफाफे में डालकर इसे खोल लिया था। फरा जाने अजीज, आगाज ऐसा था कि फरा सिटपटा कर रह गई थी। तुम इस हवाले से बेशक कितना ही नाराज ना हो, मगर इससे मुनासिब हवाला तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में नहीं है। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, कोई खेल नहीं खेला था, मगर अम्मी और बाकी सब इसको खेल ही समझ रहे हैं। तुम मुझसे बहुत नाराज़ होगी, और यकीनन होना भी चाहिए। मेरा एक अक़दाम काबिल मज़म्मत तो हो सकता है, मगर सज़ा नहीं, मगर सहा नहीं जा सकता। मैं खुद गर्ज होकर भी सोचूं तो खुद को जरिश और सामान के साथ ज़्यादती करने के काबिल नहीं पाता। मैं जरिश को अपना कर भी इसे कभी ना अपना पाता। मैंने बहुत सोचा, पागलपन की हद तक, मगर जाती थी, और ऐसी ही जाती सामान के साथ भी हो रही थी। अपनी जगह इसको रखकर सोचता हूँ तो खुद को हक पर समझता हूँ। तुम्हारा यकीन मेरे साथ है। मुझे पता है मैं क्या कर चुका हूँ। अपनी वापसी के तमाम रास्ते बंद कर चुका हूँ। मैंने सबसे बात की है, हत्ता के सामान और जरिश से भी की। कोई भी मुझे समझता ही नहीं है, और मामू जान से इनकार करने की हिम्मत ना थी। मैं जा रहा हूँ। मैं आखिरी सांस तक खुद को तुम्हारा मकरूर समझूंगा। बस तुम एक काम करना, ये यकीन जो जाते समय तुमने मुझे दिया है, इसकी हिफाजत करना। मैं वापस आऊँगा। मेरा यकीन है इंशाल्लाह यहाँ के हालात संवर जाएंगे। अब मामू जान के पास सिवाय सामान के हाँ कहने के कोई और राह नहीं थी। सामान को अपनी मोहब्बत मिल जाएगी, मुझे यकीन है ऐसा होगा। बज़ाहिर सबको मेरा इक़दाम बहुत गलत लग रहा है, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता हालात संवर जाएंगे तो सबको मेरा उठाया गया कदम दुरुस्त लगेगा। मैंने ये कदम नेक नीयती से उठाया है, सिर्फ ज़ाती गर्ज से ना सही। 4 जिंदगियों की बका का सवाल है। अपना ख्याल रखना। और ये दूसरा खत जरिश के नाम है। तुमसे बेहतर कोई और मुझे नहीं लगा था जो जरिश को ये खत पहुंचा देता। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फ़कत साथ जमाल। मेहंदी की रस्म बड़े आराम सुकून माहौल में एहतमाम तक पहुंच गई थी। रात के 1 बजे तक सब जमा हुए थे। सो फौरन घरों की तरफ रवानगी होने लगी थी। इस दौरान किसी ने कोई तस्करा नहीं की उठाया था। समान अहमद 12 बजे ही रुखसत हो गए थे। तायरा बेगम कहने को तो आ तो गई थी, मगर इन्होंने फौरन घर जाने की ठान ली थी। अली तो घर जाने पर आमादा ही नहीं। उस्मान भाई को इन्होंने घर छोड़ने का कहा तो इन्होंने समान अहमद के सर पर जिम्मेदारी डाल दी कि ऐसे आलम में वो भी माँ से बच रहे थे। ताहिरा बेगम के रवाना होते ही कैसरा बेगम भी शोहर और बच्चे के साथ रवाना हो गई थी। साथ में छोटी दोनों बेटियां भी थीं। सऊद अहमद ने इन लोगों को खुद ड्रॉप करने की ऑफर की थी, मगर असद मियाँ ने अपनी गाड़ी का कहकर इनकार कर दिया था। अफान भाई की फैमिली के रुखसत होते ही बाकी मेहमान एक एक करके गाड़ियों में सऊद मंजिल की तरफ रवाना हो गए थे। इन मेहमानों के लाने और ले जाने के लिए फैक्ट्री की गाड़ियों का मखसूस
خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ آخر میں وہ لوگ خود گھر پہنچے تھے۔ پھپھو کی ساری فیملی ادھر ہی آ گئی تھی۔ گھر آتے ہی زرش کا تھکن سے برا حال ہو گیا تھا۔ آج سارا دن مصروف گزرا تھا۔ اتنی افراتفری میں درمیان میں صرف صبح کے ناشتے اور وقفے سے چائے کے 1-2 کپ کے علاوہ کچھ کھانے پینے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ کہنے کو تو اس کی اپنی شادی تھی، مگر نوشی کی وجہ سے وہ بھاگ دوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی شادی کے جھنجھٹ کو فی الحال ذہن سے اگر محسوس کیا تھا تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نوشی کے نکاح والے دن سعد جمال کا انداز، اس کی گفتگو نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ مختلف انداز میں اس واقعے کو سوچ چکی تھی، مگر وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ سعد جمال صرف سامان احمد کو بنیاد بنا کر اسے انکار کرنے کا تو نہیں کہہ سکتے تھے، پھر اصل وجہ کیا تھی؟ وہ سوچ کر الجھی تھی۔ اب بھی گھر آتے ہی اس نے یاسمین کو کچھ کھانے کو دینے کے لیے کہا تھا۔ ہوٹل میں بھی چلتے پھرتے 1-2 لقمے ہی لے پائی تھی۔ اب بھوک سے برا حال تھا۔ سب گھر والے اور دیگر مہمان لاؤنج میں تھے۔ وہ یاسمین کو کھانے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا پرسکون آرام دہ نیند لیے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا سراپا دیکھا۔ پیلے لباس میں آرائش کے نام پر صرف گجرے پہنے وہ اس سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ قدم قدم پر وہ نظروں سے سراہی گئی تھی۔ خاص طور پر سامان احمد کی نگاہوں نے اس کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ وہ قدم قدم پر لڑکھڑا گئی تھی۔ بے شک وہ سوشل نہیں تھی، سارا وقت نوشی کے ساتھ ہی رہی تھی، مگر بارہا ان کی نظروں کی تپش سے خائف ہوئی تھی۔ اب اس سب کا کچھ حاصل نہیں تھا، مگر وہ ان کو کہنے سے قاصر تھی۔ طاہرہ بیگم اور کیسرا کی فیملی کو دیکھ کر وہ کن مراحل سے گزری تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ یہ اگر ان کے پاپا کی صلہ رحمی کے تحت مدعو کیے جانے والے مہمانوں میں سے نہ ہوتے تو شاید وہ لمحوں میں سارے حساب بے باک کر ڈالتی۔ اس کے اندر نفرت کا احساس بڑا گہرا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گزرے لمحوں کو یاد کرتے اچانک اس کی نگاہ اپنی گردن پر ٹھہر گئی تھی۔ لاکٹ پر انگلیاں پھیرتے وہ بڑی تکلیف دہ احساسات سے دوچار ہوئی تھی۔ اس دن کچرے کے ڈھیر سے لاکٹ اٹھا کر دوبارہ گلے میں پہنتے ہوئے اسے تکلیف تو بڑی ہوئی تھی، مگر اس نے اس نیت سے پہن لیا تھا کہ جب بھی موقع ملا وہ سامان احمد کو فوراً لوٹا دے گی۔ نوشی کے نکاح کے بعد آج بارہا جی چاہا تھا کہ وہ ان کو یہ لاکٹ پہنچا دے، مگر اس دن پھینک دینے والی حرکت نے اسے پریشان کر ڈالا تھا۔ غصہ نفرت اپنی جگہ، مگر یہ لاکٹ قیمتی بھی بہت سا۔ وہ ابھی لاکٹ پر انگلیاں ہی پھیر رہی تھی کہ باہر سے ایک دم اونچی اونچی آوازیں آنا شروع ہو چکی تھی۔ زرش پہلے تو کچھ نہیں سمجھی، مگر جب کان میں شدید قسم کی گریہ افزاری گونجی تو وہ فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ ایک نہیں بہت سی آوازیں، عجلت بھرے جملے، چیخ و پکار۔ زرش کا دل لرزا تھا۔ الہی خیر! وہ فوراً باہر کی طرف لپکی تھی۔ راہداری میں بڑی تیزی سے وقار بھائی بھاگتے گزرے تھے اور ان کے پیچھے بہت سے لوگ تھے۔ کیا ہوا؟ مگر کسی نے کوئی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ سب ہی باہر نکلے تھے۔ پھر ایک دم گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر باہر لان کی طرف بھاگی تھی، مگر وہاں صرف مہمان ہی تھے۔ ماما، پاپا، نوشی سب نہ جانے کہاں تھے۔ ہادیہ آپا اور بھابھی پر نظر پڑی تو وہ ان کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا؟ یہ کون رو رہا تھا؟ ہادیہ آپا بری طرح رو رہی تھی۔ زباریہ بھابھی انہیں سنبھال رہی تھی۔ زرش کو دیکھ کر انہوں نے ایک دم بھابھی کو ہٹا کر زرش کو اپنے ساتھ بینچ لیا تھا۔ زرش، پاپا کو اٹیک ہوا ہے، بڑی بری طرح طبیعت خراب ہوئی ہے۔ زرش تو ساکت رہ گئی۔ ہادیہ آپ کیا کرتی ہو؟ بجائے اسے سنبھالنے کے تم خود بچی بن رہی ہو۔ بھابھی نے دونوں کو علیحدہ کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا زرش، چچا جان کو بس ہلکا سا درد ہوا تھا، انہیں تمہارے بھائی ہسپتال لے کر گئے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک دم پیلی زرد ہو گئی تھی۔ ہادیہ ہوش کرو، نوشی کو دیکھو اندر، اس کی خود طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اپنی ماما کو دیکھو، ان کو ہوش نہیں آ رہا۔ زباریہ تم جا کر دیکھو شائستہ کو۔ نفیسہ پھپھو کی پکار پر بھابھی فوراً دونوں کو چھوڑ کر اندر کی طرف بھاگی تھی۔ ایک دم یہ کیا ہو گیا تھا؟ زری سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی تو ہنستے مسکراتے سب کو چھوڑ کر گئی تھی کمرے میں۔ تایا، ابو، پاپا، ماما، پھپھو، ماموں سب ان کے کمرے میں تھے، جبکہ باقی سب مہمان مختلف کمروں اور لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ عروبہ نے ہادیہ آپا کو سہارا دیا تو فرح نے سکتے کی کیفیت میں کھڑی زرش کو تھام لیا تھا۔ اندر چلو۔ دونوں ماما کے کمرے میں آ گئی تھی۔ انہیں ہوش آ گیا تھا۔ نوشی ان کے پاس ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ماما مسلسل رو رہی تھی۔ کوئی بھی کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ آپا یہ کیسے ہوا؟ پاپا تو بالکل ٹھیک ٹھاک اور فریش تھے، مجھے خود نہیں پتا۔ یہاں کمرے میں پھپھو، ماموں، ماما، پاپا ہی تھے، یہ یا پھر عثمان بھائی اور قادر بھائی تھے۔ میں باہر مہمانوں میں مصروف تھی۔ ماما کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ زرش ماما کے پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے زرش کو دیکھا تو کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ نوشی کے ہاتھ چھوڑ کر انہوں نے اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ ہائے میری بچی، اتنا بڑا روگ لگا دیا، ساتھ تمہیں خدا سمجھے۔ اس کی گریہ افزاری ایسی تھی کہ ہر کوئی اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ شائستہ حوصلہ کرو، پریشان ہو
یہ پریشان ہو رہی ہے۔ پھوپھا نے ان کا کندھا تھاما تو وہ مزید روئی تھی۔ آپا آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ ماما کا روتے دیکھ کر زرش کو خود رونا آ رہا تھا۔ بڑی سے بڑی بات پر ماما نے کبھی حوصلہ نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات ہوئی تھی جو ان کی گریہ زاری ہی کم نہیں ہو رہی تھی۔ شائستہ صورتحال سمجھو، سارے مہمان جمع ہیں، سعود کی صحت کے لیے دعا مانگو، اللہ میرے بھائی کو زندگی دے۔ پھوپھو خود رونے لگ گئی تھی۔ سوائے روبا اور فرح کے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کمرے میں گھر کے مکینوں پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ زباریہ بھابھی سب کو سنبھال رہی تھی۔ شائستہ بیگم کو خیال آیا تو انہوں نے اٹھ کر وضو کر لیا تھا۔ نوشی، زرش اٹھو، شاباش، اپنے ابو کی صحت کے لیے دعا مانگو۔ بہت بڑی آزمائش ہے، اے میرے اللہ۔ وہ دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی باتھ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ وضو کر کے انہوں نے جائے نماز بچھائی تھی۔ ان تینوں بہنوں نے بھی ان کی تقلید کی تھی۔ بھابھی، بھائی کے نمبر پر کال کر کے پتہ کریں چچا جان کی حالت اب کیسی ہے۔ فرح نے پھوپھو کو دلاسا دیتی بھابھی سے کہا تھا۔ ہاں زباریہ، پتہ کرو، خدا میرے بھائی کو سلامت رکھے۔ انہوں نے اپنے موبائل سے کال ملائی۔ عثمان بھائی نے کال ریسیو کی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب چچا جان کی؟ کچھ نہیں کہہ سکتے زباریہ، ICU میں رکھا گیا ہے، دعا کرو۔ عثمان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ زباریہ ساکت رہ گئی تھی۔ کون ہے آپ کے ساتھ؟ چچا جان کی طبیعت اچانک ہی خراب ہوئی ہے۔ میں، وقار اور پھوپھا جان تھے، ساتھ ہی ابو بھی، بس فوراً لے کر نکلے۔ سامان کو میں نے کال کر دیا ہے، وہ فوراً چچا کے ہاں آ رہا ہے۔ چچی جان کو سامان کے ساتھ بھیج دینا، لڑکیوں میں سے کسی کو مت بھیجنا۔ انہوں نے چند اور ہدایات دے کر کال بند کر دی تھی۔ پھوپھو کو بتا کر انہوں نے دعا مانگنے کو کہا تھا۔ فرح، وجہ کیا بنی ہے چچا جان کی اس طبیعت کی، اور چچی جان سعد کو الزام کیوں دے رہی ہیں؟ وہ خود بخود بھی الجھی ہوئی تھی۔ ایک تو ان لوگوں کا ہوٹل لیٹ پہنچنا، سعد کا نہ آنا، سب کا گمسم انداز، پھر واپسی پر ان کے ساتھ ادھر آ جانا، چچا جان کے کمرے میں خفیہ میٹنگ ہونا۔ انہیں یہی لگ رہا تھا سب معاملہ پھوپھو کے گھر سے شروع ہوا ہے اور صورتحال سنگین تر ہے۔ ادھر آئے، میں بتاتی ہوں۔ وہ ان کو لے کر ایک کمرے کی طرف چلی گئی تھی اور پھر اس نے ساری بات بتائی، سعد کے فرار اور انکار سمیت۔ ہائے، یہ تو بہت برا ہوا، بہت برا۔ پہلے اس زرش کی وجہ سے چچا جان کو اٹیک ہوا ہے، اب پھر یہ اٹیک۔ اللہ چچا جان کی زندگی کی حفاظت کرے۔ پھوپھو لوگوں کو سعد کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اگر وہ راضی نہیں تھا تو یہ آنن فنن شادی طے کر دینے کی بھلا کیا تک بنتی ہے؟ وہ کفِ افسوس مل رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ کچھ ڈسکس نہیں کیا تھا، مگر فرح اندر ہی اندر چور بن گئی تھی۔ بظاہر پھوپھو وغیرہ میں سے کسی نے اس پر الزام نہیں دیا تھا، مگر وہ بہت زیادہ کانشیس ہو گئی تھی۔ سامان لینے آیا تو شائستہ بیگم اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ قیامت تو آ گئی تھی۔ اب وہ کتنا بھی روئیں، ان کے اثرات کم نہیں ہونے تھے۔ جو طے تھا وہ ہو کے رہنا تھا۔ وہ خاموشی سے جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ ماما، ہم بھی جائیں گی۔ نوشی کی آواز پر انہوں نے دیکھا تھا۔ نوشی، ہادیہ، زرش تینوں آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی۔ تم لوگ گھر میں رہ کر اپنے پاپا کی زندگی کی دعا مانگو، چلو سامان۔ وہ ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ان کے ساتھ نفیسہ پھوپھو بھی تھی۔ وہ ICU میں ہی تھے۔ ڈاکٹر مسلسل کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ یہ شدید صدمہ تھا جس نے براہ راست ان کے دل پر کام کیا تھا۔ دل تو پہلے ہی کمزور تھا۔ سنتے ہی انہوں نے حواس کھوئے تھے، اور ان کو حواس کھوتے دیکھ کر شائستہ بیگم خود بے حواس ہو گئی تھی۔ نفیسہ پکارنے پر سب سے پہلے وہاں ہادیہ، نوشی اور زباریہ ہی پہنچی تھی۔ زباریہ نے 1-2 منٹ چچا کی حالت درست ہونے کا انتظار کیا تھا، مگر جب دیکھا کہ حالت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑ رہی ہے تو انہوں نے عثمان وغیرہ سے انہیں فوراً ہسپتال منتقل کرنے کو کہا تھا۔ اور اب زباریہ بھابھی گھر میں سب کو دیکھ رہی تھی۔ ہادیہ تو رو کر دل کی بڑاس نکال رہی تھی، جبکہ وہ دونوں خاموشی سے کلام پاک پڑھتے اللہ سے پاپا کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ فجر کے بعد جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، یہاں سب کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہسپتال سے پل پل کی خبر مل رہی تھی۔ صبح 8 بجے کے قریب زرش کا جواب دے گیا تھا۔ شائستہ بیگم کا اس کے ساتھ لگا کر سعد جمال کا نام لے کر رونا اسے ٹھٹکا گیا تھا۔ اگر سعد جمال سے براہ راست بات نہ ہوئی ہوتی تو وہ کچھ بھی نہ سمجھ پاتی، مگر ماما کے ان چند الفاظ نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ تب سے وہ چپ چاپ ساکت سی تھی، صرف نماز دعا سے پاپا کی زندگی کی التجائیں کرتی رہی تھی۔ مگر اب ضبط سے بے ضبط ہو گیا تھا۔ علی، ہمیں ہسپتال لے چلو۔ علی کمرے میں آیا تو اس نے کہا۔ وہ اسے دیکھ کر نظریں پھیر گیا تھا۔ فجر کے قریب وہ ہسپتال گیا تھا۔ ابھی لوٹا تو چچا کی طبیعت جوں کی توں تھی، مگر وہ اسے دلاسے میں کچھ نہ کہہ سکا۔ ہادیہ آپا کو چھوڑ کر وہ آیا تھا، اور اب یہ زرش۔ 9 بجے کے قریب وہ اور نوشی علی کے ساتھ بائک پر ہسپتال پہنچی تھی۔ ماما، جو مسلسل تسبیح میں مصروف تھی، دونوں کی سوجی آنکھیں مسلسل گریہ زاری سے سرخ چہرے کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں دلاسا دیا تھا۔ عثمان بھائی نے اگر نوشی کے ساتھ لگا کر تسلی دی تو تایا ابو نے زرش کو بازو کے گھیرے میں لے کر حوصلہ ضبط کرنے کی تلقین کی تھی۔ تھوڑی دیر میں عفان بھائی اور ان کی امی ابو کے ساتھ ستارہ آپی اور قادر بھائی بھی آ گئے تھے۔ کسی نے ان کو اطلاع دی تھی، وہ سنتے ہی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔
ताया जान और फूफा जान, अंकल और दीगर लोगों के लिए एक तरफ खड़े सऊद अहमद की तबीयत से मुतल्लिक बताते रहे थे। सितारा बाजी को सूरत हाल का इल्म तो नहीं था, मगर अंदाज़ा था। लेकिन मौका मिलते ही नफीसा बेगम से साद के जाने का सुनकर शशद्द रह गई थी। अभी मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। साद फरा की वजह से घर छोड़कर गया है। सिर्फ यही कहा है साद से कि वो शादी नहीं करना चाहता था। समान और जरिश के मामले को लेकर शादी से इनकारी था। हादिया को तो सिरे से इस मामले का इल्म ही नहीं है। तुम भी जिक्र मत करना, बाकी लोगों को भी मना कर चुकी हूँ। जरिश बेचारी तो सह रही है। दोनों ही मेरी भतीजियाँ, एक के लिए दूसरी की जिंदगी क्यों बर्बाद करूँ। मैंने तो अच्छा ही सोचा था, मगर फरा का नाम मत लेना और ना इसके सामने जिक्र करना। इसे तो शायद खबर भी नहीं कि साद इसकी वजह से घर छोड़कर आ गया है। इन्होंने सारी सूरत हाल बताकर आखिर में समझाया था। सितारा गुमसुम सी बैठी रह गई थी। ये मामला बड़ा गंभीर हो चुका था। कितनी जिंदगियां दांव पर लग चुकी थी। साद नहीं मान रहा था तो फिर दिल दुखी था। वो गुमसुम और चुप था तो इसके एहसासात का सोचते हुए दिल गमजाता था, और अब वो चला गया तो फिर दिल में तकलीफ हो रही थी। 11 बजे के करीब मॉनिटरिंग मशीन ECG की रीडिंग बदली तो अस्पताल के डॉक्टर्स में खुलबुली सी मच गई थी। डॉक्टर्स रूम में जमा हो गए थे। सबके दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गए थे। इधर फिर आहिस्ता आहिस्ता मशीन की रीडिंग बेहतर होने लगी तो डॉक्टर्स ने बड़ी उम्मीद दिलाई कि मरीज के होश में आ जाने के चांसेस पैदा हो गए हैं। इन सब के लिए गोया ये नई जिंदगी की खबर थी। 12 बजे के करीब सऊद अहमद की कंडीशन खतरे से बाहर बताकर गोया डॉक्टर्स ने सबको जिंदगी की नवीद सुना दी थी। जो यहाँ था वहीं तशक्कर बजा लाया था। करीबन आधा घंटा बाद इनको होश आ गया था। डॉक्टर्स ने अपनी अच्छी तरह तसल्ली के बाद मरीज से मिलने की इजाज़त दे दी, मगर एक एक करके मामा, नौशी, हादिया, आपा सब ही एक एक करके अंदर जाकर वापस आ रहे थे, मगर वो अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। किसी ने भी अभी तक जिक्र नहीं किया था, मगर वो यकीन था कि पापा इसकी कंडीशन की जिम्मेदार कहीं ना कहीं इसकी ज़ात थी। साथ जमाल का रवैया अजबर था और मामा के अल्फाज भी। जरीश, पापा बुला रहे हैं। पापा से मिलना नहीं। नौशी के कंधे हिलाने पर इसने अजीब बेचारगी से इसे देखा था। इसकी आंखों में एक खौफ था कि अगर वो पापा के सामने गई तो कहीं इनकी तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। जरी बेटा, सऊद बुला रहे हैं तुम्हें, आओ अपने पापा से मिल लो। ताया अबू भी इसके साथ पास चले आए थे। ताया अबू, वो पापा मुझे देखकर कुछ नहीं सोचना, चलो आओ मेरे साथ, इन्होंने मोहब्बत से तंबीह की थी। फिर इसे बाजू के साथ हिसार में लेकर वो ICU में चले आए थे। पापा के पास नर्स के अलावा समान अहमद भी थे। समान ने सिर्फ एक निगाह डाली थी। जर्द पीले लिबास में रोए बिखरे खस्ता हाल वजूद के साथ वो रात की जरिश से कतई मुख्तलिफ थी, जिसकी सादगी में भी ऐसा हुस्न था कि निगाहें पलटना भूल गई थी। और अब समान भाई और पापा ने चचा के अटैक के बावजूद जो वजह बयान की थी, समान तो खुद शशद्द रह गया था। साद को कितना समझाया था, अपनी तरफ से मुतमईन करना चाहता, मगर इसके ज़हन को बदलने से कासिर रहा था। यह लड़की एक बार फिर इसके हवाले से मोर्द इल्ज़ाम ठहराई गई थी। सऊद अहमद जरीश को ताया के साथ आता देखकर तड़प उठे थे। ये बेटी इन्हें अपने आप से बढ़कर अजीज थी। इस बेटी को एक जरा सी तकलीफ पहुंची थी तो इनका दिल काम करना भूल गया था। इस बेटी को हर गम से बचाने की, दुनिया के हर सर्दो गर्म से बचाने के लिए इन्होंने दिल के फैसले को रद्द करते हुए नफीसा आपा की बात मानी थी। क्या वो नहीं जानते थे कि इसके दिल का क्या फैसला है? समान अहमद इन्हें किस कदर अजीज था। जरीश के हवाले से इन्होंने समान अहमद के लिए क्या कुछ ना सोचा था, मगर सिर्फ अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये जुआ खेला था। और अब क्या हुआ था? इनका दिल ये फैसला करके भी मुतमईन नहीं था। हर वक्त मुब्तलाए दर्द रहता था। वो हर दूसरे रोज डॉक्टर्स को दिखा रहे थे। डॉक्टर डिप्रेशन और टेंशन बता रहे थे। और जब से साद जमाल पाकिस्तान आया था, साद जमाल के अंदाज़ो एतवार देखकर इनका दिल अनजाने वसवसों से दो चार था। मगर साद इस हद तक चला जाएगा वो सोच भी नहीं सकते थे। वो सबसे बड़ी तकलीफदा बात यह थी कि नफीसा आपा ने इनसे ये सब कुछ छुपाया था। अगर वो इशारा भी देती तो शायद वो अपने फैसले पर नजरसानी कर लेते, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अपने गलत फैसले का भुगतान वो भुगत रहे थे। इन्होंने इसका हाथ पकड़ा तो वो बेकरार होकर इनके कंधे पर पेशानी टिकाकर बेहाल हो गई थी। जरीश बेटा, हौसले से, पापा की तबीयत खराब है। तैयबू का हाथ इसके सर पर मुसलसल था। पापा पट्टियों और ड्रिप्स से जकड़े हाथ से इसके पुश सहला रहे थे। इनके आंसू इनके चेहरे को भगो रहे थे। भाई साहब, मेरा फैसला गलत था। जल्दबाजी में तय किए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। सऊद, हौसला करो, धीरज से यार, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा।
साथ अगर चला गया तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, ये मेरी बेटियां हैं, इनको कुछ नहीं होने दूंगा। तया अब्बू ने ना सिर्फ इसे बाजू के हिसार में लिया था बल्कि बाबा का हाथ थाम कर इन्हें भी तसल्ली दी थी। इससे ज्यादा बातें करना मुनासिब ना था। सो 1-2 मिनट बाद तया अब्बू इसे बाहर ले आए थे। डॉक्टर्स ने सऊद अहमद को इंजेक्शन लगाकर कुछ देर के लिए असाबी सुकून फराहम करने के लिए छोड़ दिया था। पापा खतरे से बाहर थे मगर हालत तसल्ली बख्श ना थी। तया अब्बू ने कुछ देर बाद मामा समेत इन सबको जबरदस्ती घर जाने पर राजी कर लिया था। घर में जुबारिया भाभी के अलावा मेहमान ही थे। मामा को घर का भी ख्याल था। साथ जमाल इस तरह ना करता तो आज जरीश की मेहंदी का फंक्शन होना था। अगर घर आकर असहाब पुरसुकून हुए तो इन्होंने हादिया और नौशी को बताया तो वो तो सुनकर पत्थर बन गई, जबकि जरीश इसी तरह बेतासुर बैठी हुई थी। साथ के रवैयों से तो मैं पहले ही खटक गई थी, मगर ये वजह होगी मुझे यकीन नहीं आ रहा। फूफा वगैरह ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली, वकार ने भी पता नहीं लगने दिया। हादिया आपा का शौक से बुरा हाल था। अब क्या होगा? सारी दुनिया जानती है कि कल नौशी के साथ जरीश की भी शादी है। ये साद ने क्या कर दिया? नौशी तो कुछ बोलने से ही गई थी। जो होना था वो हो चुका। तुम लोग जाओ मेहमानों को देखो। भाई साहब और लड़के भी पहुंच जाते हैं। रात से मेहमानों को देखा नहीं है। दोपहर ढल रही है, खाने पीने का ही एहतमाम हो। आफतें कितनी भी टूट कर पड़े, जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ता है। रात गए तक फंक्शन और फिर इस नई आफत ने इनको अदमुआ कर दिया था। ज़हनी और जिस्मानी मुशक्कत से पहले ही बुरा हाल था, अब तो असाबी तौर पर तोड़ फोड़ भी निडाल कर रही थी। मामा आप आराम करें, हम देख लेंगे। जुबिया और मारिया के अलावा और भी लड़कियां थी, सब कर लेंगी, आप बेफिक्र हो जाएं इंशाल्लाह। अब तो पापा की तबीयत भी खतरे से बाहर है, शाम को जाकर एक चक्कर लगा लेंगे। हादिया आपा ने खुद को संभाल कर बड़े होने का सबूत दिया था। वो बिस्तर पर दराज हो गई थी। जरीश तुम मेरे पास इधर आओ। नौशी बेटा दरवाजा बंद करने से पहले लाइट ऑफ कर देना। जरीश इनके करीब आ बैठी थी। तुम्हें इल्म था जरीश साद की इस हरकत के बारे में? जिस तरह इनके बताने पर जरीश ने बेतासुर रही थी, इन्हें यही शक नहीं अंदाजा था। क्यों? इसने नौशी के निकाह के रोज वाला सारा वाकया कह सुना। तुम हमें इसी दिन बताती, हम कम से कम ये शादी तो मुलतवी कर देते, कुछ ना कुछ करते। साथ जमाल से बात करके मामला दुरुस्त कर लेते, आपा से बास परस करते। तुमने अपने आप तक बात रखकर बहुत गलत किया। मामा के आंसू फिर बह रहे थे। सॉरी, मुझे क्या इल्म था वो इस हद तक चले जाएंगे। आपा भी यही कह रही हैं, मगर वो सब कुछ कर चुका है जब से इनकी आवाज़ फट पड़ी थी। आप लोगों को कैसे समझाएंगे? अल्लाह अल्लाह करके तो तुम्हारे पापा की तबीयत संभली थी, मगर बदनामी का खौफ सर पर है। समझो क्या करूं, किस तरह हालात बदलूं? इन्होंने अपना सर थाम लिया था। जरीश आहिस्तगी से इनके कंधे पर सर रखकर सिसक उठी थी। इसकी ज़ात इसके वालिदैन के लिए किस दर्जा अजियत का बायस बन चुकी थी। काश वो खुद को ख़त्म करके वालिदैन को खुशियां दिला सकती। शाइस्ता ने भी इसका सर थपथपाते हुए इसके बालों में उंगलियां फेरी थी। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। अभी फरा इसके पास थी, कमरे में वो तन्हा थी। जब जाते हुए इसने इसको एक लिफाफा थमाया था। ये क्या है? अपनी रोई सूजी सुर्ख आंखों से फरा को देखा। वो नजरें चुरा गई थी। पता नहीं, मगर है क्या मेरे लिए? क्यों? अब के इसकी सुर्खी माइल आंखों में हैरानी भी थी। ये साथ भाई तुम्हारे लिए देकर गए हैं। इसे ना चाह कर भी बताना पड़ा था। अब तो बात खुल गई थी। हर मेहमान हर शख्स को पता चल गया था कि अचानक सऊद अहमद को अटैक क्यों हुआ था। जितने मुंह इतनी बातें। कोई साद के फरार पर मजम्मत कर रहा था तो कोई इन हालात को डिस्कस कर रहा था, जिनके बिना पर ना सिर्फ ये रिश्ता तय हुआ था बल्कि उजलत में शादी भी हो रही थी। तुम्हें? फरा तो पहले ही मुंह छुपा रही थी, ये सच था। फूफो लोगों ने किसी के सामने भी साद की इससे पसंदीदा का एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला था। सिरे से इसका नाम छुपा गई थी। इनकी फैमिली के दीगर लोगों को भी यही रद्द-ए-अमल था, जबकि वो तो अपनी जगह शर्मिंदा थी। साथ के इस फरार में कुछ कसूर इसके नाम का भी था। वो जानती थी, वो समझती थी। सो इसीलिए जरीश के सामने सर झुकाए हुए थे। नहीं, साद भाई अपने घर मुलाजमा को ये लिफाफा देकर गए थे। इसने भी मुझे दिया था, तुमको दे दूं। नजरें चुराते हुए इसने वजाहत दी थी। अब इसमें क्या है? जो करना था वो कर चुके। अब कौन सी कसर बाकी रह गई? जज्बात से बुज़दिल आवाज में वो फट ही तो पड़ी थी। तुम देख लो। वो कमरे से निकल गई थी। जरीश ने झिलमिलाती आंखों से लिफाफे को देखा था। एक पल को जी चाहा कि इस लिफाफे के टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए इसने लिफाफा खोल लिया था। इसके अंदर मौजूद कागज फिसल कर इसके हाथों में आ गिरा था। न जाने अब इसमें क्या था। मामा की हालत, पापा की कंडीशन, घर वालों की अजियत, मेहमानों का रद्द-ए-अमल देखकर वो इस कदर जज्बाती हो रही थी कि अगर इसका बस चलता तो एक पल में कुछ खाकर सो जाती। इतनी सी उम्र में क्या कुछ ना देख लिया था। अब किस चीज की कसर रह गई थी? आंखों को दुपट्टे से रगड़ते इसने कागज खोल लिया था। डियर जरीश, सलाम बखैर। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुमसे बजाते कलम कभी कलाम करने की नौबत आ जाएगी। हकीकत में तुम्हारा मुजरिम हूँ, तुम्हारा ही नहीं मामू जान और पूरे खानदान का भी। मगर मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरा दिल मुतमईन है। मैंने तुमसे बात की, तुम्हें अपने इनकार का कहा, मगर वजह ना बता सका।
لیکن اب تو تم سے کچھ بھی نہیں چھپا. میں فرح کو پسند کرتا ہوں. زریش شدت سے کھڑی تھی. اس کے ہاتھوں میں موجود کاغذ لرز رہا تھا اور الفاظ گٹمٹ کر رہے تھے. سعد فرح کو پسند کرتا ہے. وہ بے یقین تھی. میں فرح کو پسند کرتا ہوں. اس نے کئی بار یہ جملہ پڑھا تھا. اب سے نہیں، بہت پہلے سے. میری پسندیدگی سے میری تمام فیملی ماسوائے بھابھی ہادیہ کے سبھی باخبر تھے. ماموں کی فیملی سے سامان اور فرح اور کچھ حد تک مومانی اور ماموں بھی باخبر تھے. امی نے صرف بڑی مومانی کی فطرت کو دیکھتے ہوئے انہیں ان کے غلط رویے کا احساس دلانے کے لیے یہ رشتہ باندھا تھا، میری مرضی اور پسند کے بغیر. اگر بات صرف میری مرضی کی ہوتی تو میں سمجھوتا کر لیتا، اور میں کر بھی رہا تھا. اگر مجھے سامان کا تم سے متعلق پسندیدگی کا علم نہ ہوتا ہے. میں خود کو سامان کی جگہ پر رکھ کر سوچتا ہوں تو اپنا آپ مجرم لگتا ہے. میں نے امی، ابو، بھائی، بہن سب کو حتیٰ کہ سامان سے بھی بات کر کے دیکھ لی، مگر کوئی بھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. تمہیں میں اپنی زندگی میں شامل بھی کر لوں تو تمہیں کبھی وہ خوشی، وہ مقام نہیں دے پاؤں گا جو میرے دل میں فرح کے لیے ہے. تو پھر خود ہی بتاؤ، تم سے اپنی اتنی بڑی بے ایمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ ابھی تم کو میرا یہ اقدام سراسر بے انصافی پر مبنی لگے گا، مگر مجھے یقین ہے یہ حالات بہت جلد رخ بدلیں گے. اب ماموں کے پاس صرف ایک ہی راہ رہ جاتی ہے، سامان احمد کو قبول کرنے کی. مجھے یقین ہے سامان کے ساتھ تم بہت خوش رہو گے. سامان تو پہلے ہی تمہارا طلبگار تھا، اور حقیقت تم بھی ان کو پسند کرتی ہو. گزشتہ حالات کو دیکھو تو ان کو رد کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی سوائے اس ایک الزام کے جو بڑی ممانی نے لگایا. اور جتنا تم اس قصے میں بے قصور ہو، ایمانداری سے حالات کا تجزیہ کیا جائے تو سامان احمد بھی بے قصور ہے. پھر اکیلا سامان سزا کیوں جھیلے؟ امی کے صرف ایک جذباتی فیصلے سے 4 زندگیاں تباہ ہو رہی تھیں، میری، تمہاری، سامان اور فرح کی. میں امی ابو کو بتائے بغیر جا رہا ہوں، مگر امید ہے میرے باجی یہاں کے حالات سازگار ہو جائیں گے. میری تمام دعائیں تم دونوں کے حق میں ہوں گی. جب بھی واپس پاکستان آنے کا موقع ملا تم کو سامان کے ساتھ دیکھ کر بڑی خوشی ہوگی. زندگی میں گنجائش تو دل میں بھی گنجائش نکل آتی ہے. یوں سمجھ لینا اوپر والے نے میرا اور تمہارا ساتھ نہیں لکھا تھا. ہمیشہ خوش رہو، اگر ہو سکے تو معاف کر دینا. فقط سعد جمال. خط کے اختتام تک آتے آتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی. بس نہیں چل رہا تھا سعد جمال اس کے سامنے، اور وہ اس شخص کا حلیہ بگاڑ دے. وہ شخص اسے ایک الزام کی بنیاد پر چھوڑ کر چلا گیا تھا، صرف اور صرف سامان کے لیے، فرح کی خاطر. یہ دونوں بہن بھائی اس کی زندگی کا ناسور بن گئے تھے. زریش کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ وہ قالین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. نوشی گھبرا کر اندر داخل ہوئی اور پھر اس کے پاس زمین پر گرے کاغذ کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی. پاپا کے پاس سے آنے کے بعد ماما کی زبان سے سعد سے متعلق انکشاف سن کر وہ خود بھی شوق میں چلی گئی تھی. زریش کو مسلسل روتے دیکھ کر اس نے کاغذ اٹھا لیا تھا. زریش نہیں کرو، جو ہونا تھا ہو گیا. شکر ہے پاپا کی زندگی بچ گئی. سعد نے جو کیا وہ اچھا یا برا ایک طرف، تم شکر کرو آنے والی زندگی کی ایک تکلیف دہ امتحان سے بچ گئی ہو. اللہ نے انشاءاللہ بہتر ہی سوچا ہوگا. خط پڑھ کر اس نے گہرا سانس لیا تھا. اس نے زریش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینا چاہی تھی. میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ میرے ساتھ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ جذباتیت کی انتہا پر تھی. اچھا چپ کرو پلیز، چپ ہو جاؤ. نوشی نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا. نوشی کی پناہ پا کر وہ پھر بکھر گئی تھی، اور اتنی بکھری کہ نوشی کے چپ کرانے پر بھی چپ نہیں ہوئی. اس کو لگنے والی چوٹ بہت شدید تھی. شاید رو لینے سے اذیت کم ہو جاتی. نوشی گمسم ہو کر اسے بلکتے ہوئے دیکھ رہی تھی. کیسی طبیعت ہے اب انکل کی؟ سامان ICU سے باہر نکلا تو پہلا سامنا ہی ڈاکٹر ظفر سے ہو گیا تھا. ہاتھ ملاتے ہی پوچھا تھا. اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہتر ہے، مگر طبیعت بحال نہیں ہو رہی. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ان کے دل پر بہت دباؤ ہے، شدید ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں ان کے اعصاب. کل تو شادی تھی ان کی بیٹیوں کی، اس طرح اچانک کیسے؟ سامان نے نظر چرائی کہ اس ساری صورتحال میں اس کی ذات بھی انوالو ہو رہی تھی. سارا مسئلہ ہی ان کی ذات سے متعلق تھا. تمہیں کس نے اطلاع دی؟ سامان ڈاکٹر ظفر کے ساتھ ویٹنگ روم کی طرف چلا ہے. میری ڈیوٹی ٹائمنگ یہی ہے. آج کل اس ہسپتال میں شام کے بعد اپنے کلینک پہ ہوتا ہوں. یہاں آیا تو عثمان بھائی انکل اور دیگر لوگوں کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا. تبھی عثمان بھائی نے بتایا تھا، اور دونوں ویٹنگ روم میں آئے تو وہاں جمال صاحب، سعید احمد، عثمان اور دیگر لوگ کسی مسئلے پر الجھے ہوئے تھے. ان لوگوں کو آتے دیکھ کر روم میں خاموشی چھا گئی تھی. چچا جان دواؤں کے زیر اثر غافل تھے. وقار بھائی ان کے پاس ہی تھے. ڈاکٹر ظفر نے سعود احمد کے اٹیک کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے صاف بات کر دی تھی. ڈاکٹر ظفر کئی ثانیہ تک خاموش رہ گیا تھا. اب کیا ہوگا؟ بہت برا ہوا ہے. کل شادی ہے، کس طرح ہینڈل کریں گے یہ لوگ؟ ان کا صدمے سے برا حال تھا. سعود سے میری بات ہو چکی ہے. ان حالات میں ایک ہی حال ہے کہ مگر سامان کسی طرح طور پر نہیں مان رہا. سعید احمد کے بجائے جمال صاحب نے ڈاکٹر ظفر سے کہا تھا. مطلب کل سامان اور زریش؟ ڈاکٹر ظفر نے سامان کو دیکھا جو بے تاثر چہرے سمیت دیوار کو گھور رہا تھا. یہ میری ہی نہیں، سعود کی بھی ایما پر ہے.
اس سے بات کر کے ہی اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے، تم ہی سمجھاؤ اسے، یہ خواہ مخواہ جذباتی ہو رہا ہے، میں بھی فون کر کے تمہیں بلانے والا تھا، اچھا کیا تم خود ہی آ گئے۔ سعید احمد نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ سمان احمد کے چہرے پر ناگواری چھانے لگی تھی۔ ابو پلیز، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ ممکن نہیں ہے، مجھے مجبور مت کریں۔ سمان بیٹا، حالات کو سمجھو، ہم بھی مجبور ہیں، کیا سعد اور کیا تم، ہم نے پہلے ہی حالات کو سہارا دینا چاہا تھا، کسی کی دل آزاری یا نیچا دکھانا مقصود نہیں تھا۔ سمان کے ایک دم انکار کرنے پر جمال صاحب نے آہستگی سے کہا تو سمان احمد نے سختی سے لب دانتوں تلے دبا لیے تھے۔ ڈاکٹر ظفر خاموشی سے سمان کا چہرہ دیکھے گیا۔ اس وقت سمان کے احساسات کیا ہو سکتے وہ اندازہ لگا سکتا تھا، مگر باقی لوگوں کے فیصلے کو بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا تھا۔ جمال بھائی، آپ اسے سمجھائیں، میں اپنے بھائی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، یہ طے ہے، اب کل بارات آئے گی، اگر یہ نہیں تو کوئی اور صحیح۔ ہاں تو ٹھیک ہے، متبادل تو کہیں سے بھی مل سکتا ہے، آپ دیکھ لیں۔ سوری، مجھ سے یہ امید مت کریں۔ اللہ چچا جان کو زندگی دے، مگر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا انسان کی بے بسی سے فائدہ اٹھانا کہاں کا اصول ہے؟ سمان کے لہجے میں ایک دم تلخی اتر آئی تھی۔ ڈاکٹر ظفر نے بڑی خاموشی سے سب کو دیکھا تھا۔ ہم کسی کی بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، سعود کی صرف ایک بیٹی ہی کل بیانی نہیں جا رہی، دو ہیں، نوشے کو بیانے والے لاکھ اچھے لوگ صحیح، مگر لوگوں کی زبان نہیں روکی جا سکتی۔ شادی سے صرف 2 دن پہلے شادی سے انکار کا مطلب سمجھتے ہو؟ سعید احمد سمان کے ایک ہی انداز سے ایک دم بھرم ہوا تھا۔ سب سمجھتا ہوں، مگر یہ سب مجھے قبول نہیں۔ ادھر وہی انکار تھا، ٹھیک دیکھ رہے ہو عثمان، پہلے اس کی ماں نے مجھے خاندان بھر میں ذلیل کروایا اور اب یہ، اسے سمجھاؤ۔ خاموشی سے سب کو سنتے عثمان بھائی نے بھی سمان احمد کے چہرے اور کشیدہ صاحب کو دیکھا اور پھر باپ کو۔ ابو جی مجبور مت کریں، جبر کا انجام آپ دیکھ چکے ہیں، اس طرح تو یہ بات سچ ثابت ہوگی، جس کو غلط قرار دینے کو یہ سب کچھ فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس اجلت بڑی شادی سے کچھ سبق نہیں سیکھ رہے یہ لوگ، اور غلط فیصلہ۔ سعید احمد کے یوں تلخ ہونے پر سمان احمد کی بھی تلخی بڑھی تھی۔ غلط نہیں، یوں کہو تم زرش کو اپنانا ہی نہیں چاہتے۔ عثمان نے باپ کی دم بدم بڑھتی برہمی کو خائف انداز میں دیکھا، اور عثمان کے تیور بھی۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ ابو جی آرام سے بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ سمان تم سکون سے بیٹھ کر بات کرو، جذباتی ہونے یا تلخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زرش کے نام پر سمان کے چہرے کی سرخی جس طرح بڑھی تھی، عثمان بھائی کو فوراً مداخلت کرنا پڑی تھی۔ کیا بات کریں گے؟ میری زندگی میں ساری عمر بہن بھائیوں کے سامنے خوار ہونے، شرمندگی اٹھانے کا مقام ہی رہ گیا ہے۔ صرف آخری بار پوچھ رہا ہوں سمان، تمہیں میرا فیصلہ قبول ہے یا نہیں؟ سعید احمد فوراً سے بیشتر جذباتی ہوئے تھے۔ سمان نے عجیب سے انداز میں انہیں دیکھا تھا، وہ اس کی رگ ڈگ سے واقف تھے۔ تو پھر کیا اب نہ سمجھتے کہ ایسی حالت میں وہ اپنا ذاتی حق بھی چھوڑ دیتا؟ کسی کی بے بسی سے فائدہ اٹھانا وہ کب گوارا کرتا تھا؟ ابو آج سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا میں صرف ایک میں ہی تو نہیں رہ گیا، اور پھر بہت سے لوگ ہیں ساتھ، تمہاری وجہ سے اس بے قصور کو دنیا کے سامنے خوار ہونے، ذلت اٹھانے کو چھوڑ کر گیا ہے۔ کیا تمہاری غیرت گوارا کرے گی تمہارے نام پر بدنام ہونے والی لڑکی دنیا کی ٹھوکروں پر آ جائے؟ انہوں نے بات ہی ایسی کی تھی کہ ڈاکٹر ظفر نے سمان کو ایک دم پلٹ کر باہر نکلتے دیکھا تھا۔ رکو سمان، شام قریب ہے، زرش کی مہندی کا فنکشن آج ہی ہوگا، تم ہاں یا نہ میں صاف جواب دے دو، اس کے بعد میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ سمان دروازے پر ہی رک گیا تھا، پلٹ کر باپ کو دیکھا۔ سعید احمد کے تاثرات بڑے ناقابل فہم تھے، بڑے اٹل اور فیصلہ کن۔ سوری، ٹھیک ہے عثمان، تم علی کو فون کر کے بلواؤ۔ ان کا انداز ایک دم بڑا فیصلہ کن تھا۔ سمان نے چونک کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ سعود کو میں زبان دے چکا ہوں، سمان نے صاف انکار کر دیا، اب اسے کوئی مجبور نہیں کرے گا، تم علی کو بلواؤ، اس سے بھی بات کر کے دیکھ لوں، اگر اس نے بھی انکار کر دیا تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس اولاد کے لیے میں نے ایک مشکل ترین زندگی گزاری ہے، ایک ایسی عورت کو برداشت کیا جس نے قدم قدم پر مجھے ذلیل کروایا، صرف اولاد کی خاطر اس عورت کو اب بھی اپنے گھر میں برداشت کر رہا ہوں، اس کے بغیر میری زندگی میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ عثمان کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، فون کرو علی کو، ابھی سب صاف ہو جائے گا۔ جذباتی انداز میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ ڈاکٹر ظفر کے سامنے سعید احمد کا یہ انداز، یہ الفاظ، سمان کا ضبط سے برا حال ہو رہا تھا۔ سعید جذباتی فیصلے مت کرو، علی بہت چھوٹا ہے، وہ تو زرش سے بھی 1 سال چھوٹا ہے، یہ نامناسب ہے۔ جمال صاحب بھی اس کی جذباتیت پر ٹھٹک گئے تھے۔ تو پھر کیا کروں ابو جان، یہ نامناسب ہے، علی اور زرش ناممکن۔ علی نے بھی اپنی بے بسی اور عثمان نے بھی اپنی بے بسی اور بے چارگی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ سمان نہیں مان رہا، علی کے لیے نامناسب، تم تو سمجھدار ہو، سب حالات سمجھتے ہو، تم ہاں کر دو۔ وہاں موجود ہر فرد کو لگا جیسے اس کے سر پر کمرے کی چھت آ گری۔ ابو عثمان پر حیرت سے سکتہ ہو گیا تھا۔ ابو جی پلیز، سمان احمد ضبط سے چیخ پڑا تھا، تمہاری بات نہیں ہو رہی، تم اپنا فیصلہ سنا چکے ہو، تم جا سکتے ہو۔ اس کے انداز میں ذرا فرق نہ آیا تھا۔ عثمان دیکھ کیا رہے ہو، علی کو فون کرو، تم تو مانو گے نہیں۔
तुम पहले ही बीवी बच्चे वाली हो, अली को मनाना होगा, हर हाल में बुलाओ इसे। सईद सुकून से आराम से, इस तरह तो नुकसान ही हाथ आएगा। इनके यूं जज्बाती अंदाज पर जमाल साहब ने इनके कंधे पर हाथ रखा था। नहीं हो रहा मुझसे सुकून। जरीश को मैंने फराज से कभी कम नहीं समझा। मुझे अंदाजा हो रहा है अंदर आईसीयू में लेटे वजूद पर क्या क़यामत टूटी है। किसकी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लग जाए, तोहमत लग जाए, इसका बाप का क्या हाल होगा। अपनी कम उम्र बेटी का आनन फानन रिश्ता तय करते ही शादी कर देना, जिसे पढ़ाने किसी मुकाम पर पहुंचाने के जिस बाप ने कई ख्वाब देखे हों, वो सह सकता है अपनी बेटी पर इतनी बड़ी तोहमत। और ये सब इसकी वजह से हुआ है, सिर्फ इसकी वजह से। सिर्फ तन्हा वो क्यों सजा झेले, ये भी क्यों नहीं। सामान की तरफ इशारा करते हुए इसका अंदाज बड़ा बढ़ा में लिया हुआ था। सामान बहुत कुछ बता चुका था, मगर ये सब नहीं। कितनी तोहमत, कैसा इल्जाम। डॉक्टर सफर ने हैरानी से सबको देखा। सामान ने नजरें चुराई ली थी। मुझे डर है, मैं भी बेटी वाला हूँ। इन माँ बेटे का क्या मेरी बेटी के सामने ना आए। अगर ऐसा हुआ तो खुदा की कसम कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ना ही ये रिश्ते और ना ही ये इंसान। वो इस वक्त जज्बातियत के इस मुकाम पर थे कि जहाँ इंसान की सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब हो जाती हैं। इस जज्बातीपन ने इनकी सारी ज़िंदगी की खुशियों और आसूदगियों को निगल लिया था। और अलमिया ये था कि इनको हम सफ़र भी वैसा ही जज्बाती मिला था, जिसका नतीजा आज इनके सामने था। एक गैरतमंद इंसान वही होता है जो अपने हिस्से का भुगतान भुगते। गलती जिसकी भी है वो सजा भी झेले। मगर सामान नहीं मान रहा तो परवाह नहीं, आज मैं देख लेता हूँ मेरे बाकी दोनों बेटों में से कौन मेरी बात का मान रखता है। सामान बेबस हो गया। अबू जी, ये नाइंसाफ़ी है। और जो जरिश के साथ हो रहा है, क्या वो बड़ा इंसाफ है। सामान का चेहरा जो सुर्खी माल था एकदम जर्द होने लगा था। डॉक्टर जफर, जिसकी नजरें पल पल रंग बदलते चेहरे पर थी, इसने सामान के कंधे पर हाथ रखा। सामान ने डॉक्टर जफर को देखा। डॉक्टर जफर ने देखा सामान की आंखों में हल्की सी नमी थी, बेबसी की एक इंतहा थी। डॉक्टर जफर ने इसे आंखों ही आंखों में हौसला दिया था। आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं, ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। नहाई स्पाट लहजे में कहते सामान बाहर निकल गया था। सामान को इकरार पर सब गुमसुम हो गए थे, खासतौर पर सईद अहमद। मैं सामान को देखता हूँ। डॉक्टर जफर बाहर निकले तो सईद अहमद ने गहरी सांस ली। वो सामान की रग रग से वाकिफ थे, अच्छी तरह जानते थे ऐसी हालात में वो कभी नहीं मानेगा। कुदरत ने इन्हें एक मौका दिया था भाई की मौत को शिकस्त देकर जिंदगी की तरफ मोड़ने। भतीजी के मुसलसल सवाल का मुस्तकबिल का सवाल था, खासतौर पर बेटे की जिंदगी का। वो ये जुआ खेलना चाहते थे और हर हाल में, और नतीजा इनकी सोच के मुताबिक होता। इन्होंने आगे बढ़कर अपनी तल्ख कलामी और नादिर अल्फाज के अजाले को उस्मान के कंधे पर हाथ रखा तो उस्मान ने बड़ी बेबसी से इन्हें देखा था। नवेरा अम्मा से मिलने आई थी। सुबह इसके कहने पर शारिक जमान इसे इधर छोड़ गया था। नबील भाई ऑफिस जा चुके थे। वहाँ अम्मा और नबीला भाभी बहुत मोहब्बत से मिली थी। शारिक जमान के बाजू का जख्म मंदबिल हो चुका था। 2 दिन से वो ऑफिस भी जा रहा था। लाला मंसूर से इसकी चपकलिश इस तरह बरकरार थी, मगर चूंकि केस को इंस्पेक्टर अंजुम बजाते खुद देख रहा था तो शारिक जमान खुद से कोई भी इकदाम उठाने की गलती नहीं कर रहा था। वरना जिस तरह वो अंदर ही अंदर से गोली खाप कर भी घबरा हुआ था, बस नहीं चलता था कि फौरन कुछ कर डाले। वापसी का प्रोग्राम रात का था। सुबह ही सुबह वो चली गई थी। भाभी घर के कामों से फारिग हुई तो इसने इनके साथ मिलकर चचे जान के हाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया था। फारूक चचा के यहाँ तो वो पहले ही कम ही जाया करती थी, फिर रिश्ता तय हो जाने से तो आना जाना ही खत्म हो गया था, और शादी के बाद तो वो खुद ही रिश्तेदारों से पहलू बचाकर कोई पुराने जख्मों को ना छेड़ बैठे। अब जबकि वो एक नई जिंदगी शुरू कर रही थी तो ज़हनी तौर पर एक सोच पुख्ता हो चुकी थी कि शारिक जमान की जाती और नवाज के फरार का मामला जहन में अफसानवी तो नहीं मगर पहले से कुछ ज़्यादा कम हैसियत इख्तियार कर चुका है। दोपहर के करीब वो दोनों गुड़िया को साथ लिए वहाँ चली आई थी। चची नवेरा को अपने घर देखकर बहुत खुशी हुई थी। शादी के बाद पहली बार वो इनके यहाँ आई थी। इनका खुशी के मारे बुरा हाल था। 2 बजे के करीब रिमशा भी कॉलेज से लौट आई थी और इसके बाद रजा भी। नवेरा को जहाँ अपने घर में देखकर खुशी हुई थी वहीं कुछ तकलीफ के एहसास से ने भी छुआ था। कितनी कोशिश करता था वो नवेरा को भूल जाए, अपने दिल को समझा ले। अब वो किसी की ना सिर्फ बीवी थी बल्कि मुकम्मल तौर पर किसी और शख्स का करार बात कर चुकी थी। ऐसे में इसे कोई हक नहीं पहुंचता था इसको सोचता है, इस तक नारसाई का गम बनाता। मगर ये कमबख्त दिल भी कभी संभला है। जब से नवाज फारूक के मुंह से शारिक जमान से मुतालिक इंकशाफ सुना था वो तो हर पल एक अजियत की भट्टी में सुलगते गुजरा था। इसने तो मोहब्बत में भी पाकिज़गी का ख्याल रखा था। नवेरा को सोचा भी था तो सिर्फ इस अंदाज में गोया कोई इबादत कर रहा। इतनी मोहब्बत से नाम लिया कि नाम को अपने होने पर फख्र हुआ था। इसने तो इंतहा की भी तो शारिक जमान की जाति का जानकर हर आन हर पल दिल शोले की मानी भड़क उठा था।
کاش اسے اختیار حاصل ہوتا، وہ شرعی زبان سے احتساب مانگتا، مگر نویرہ کو دیکھ کر سلام دعا کرتے ہوئے پھر اس کے اندر دکھ ہوا تھا۔ بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہو تم، کیا کرتے رہتے ہو سارا دن؟ وہ نویرہ کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس سوال پر اس کے ہونٹوں پر بڑی اذیت بھری مسکراہٹ چمکی تھی۔ سلام دعا کے بعد وہ پوچھ رہی تھی، کچھ خاص نہیں، لاسٹ سیمسٹر ہے، بس تیاریوں میں ہی مگن ہوں۔ ایگزامز کے بعد کے کیا ارادے ہیں؟ نبیل بھائی کی گڑیا اس کی گود میں چڑھی بیٹھی تھی۔ ان کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، MBA کرنے کا ارادہ ہے لمس سے، دعا کریں رزلٹ اچھا ہے تو داخلہ بآسانی مل جائے گا انشاءاللہ۔ انسان محنت کرے تو اللہ تعالیٰ پھل ضرور دیتا ہے۔ واقعی رضا نے اعتراف کیا تھا۔ زبیدہ چچی کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی، رمشا بھی ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی، بھابھی نماز پڑھنے اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں ہی تھے یا پھر نویرہ کی گود میں گڑیا۔ آپ خوش ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مسکرا کر الٹا سوال کیا گیا تھا۔ نویرہ کی مسکراہٹ نے اس کے دل پر گویا بجلی گرائی تھی۔ جذبات میں ایک دم ہلچل برپا ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً نگاہیں کا رخ بدلا تھا۔ نہیں، آپ خوش نہیں ہیں؟ اچھا۔ نویرہ نے حیران ہو کر رضا کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ آپ کے چہرے پر لکھا ہے۔ اس نے ایک نگاہ پھر نویرہ کے چہرے پر ڈالی تھی۔ اوہو، تو تمہیں چہرے پڑھنے کا فن بھی آ گیا ہے؟ نویرہ نے مذاق میں بات اڑانا چاہی تھی مگر سنجیدہ تھا۔ ہاں، جب چہرے کچھ چھپانے میں ناکام رہ جائیں تو ان کے اندر کا حال خود بخود آنکھوں سے جھلکنے لگتا ہے۔ آپ کی آنکھیں تو ایک طرف، آپ کی زبان بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ آپ پر جھوٹ سجتا نہیں ہے۔ بڑی کچی ہیں آپ اس معاملے میں۔ کسے دھوکہ دے رہی ہیں، خود کو یا اوروں کو؟ نویرہ کے رویے نے ایک دم ہٹ کیا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، رضا بی سیریس۔ نویرہ نے فوراً سنجیدہ ہو کر اسے ڈپٹا تھا۔ انداز چھوٹے بچوں کو ڈانٹنے والا تھا۔ آپ مجھ سے چھوٹے بچوں رام بہیو مت کیا کریں، آپ سے عمر میں صرف چند سال کا فرق ہے، جھولے میں کھیلنے والا بچہ نہیں ہوں۔ آپ کا یہ انداز مجھے بڑا زہر لگتا ہے۔ اس نے فوراً برا منا لیا تھا۔ ایک دم اس کے انداز پر نویرہ کو ہنسی آ گئی تھی۔ کتنے بھی بڑے بن جاؤ، میرے لیے تو کم عمر ہی ہو۔ اب تو رشتے میں بھابھی ہوں، تمہاری شہری کی بیوی کی حیثیت سے احترام عزت کی مستحق ہوں۔ حیرت ہے، جو شخص دوسروں کی عزت سے کھیلتا ہے، آپ اس کی بیوی ہونے پر فخر محسوس کریں گے؟ رضا، نویرہ نے فوراً چونک کر اسے ٹوکا تھا۔ رضا کا انداز بڑا عجیب سا تھا۔ اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کچھ خاص نہیں۔ فوراً بے پرواہی سے کندھے اچکائے تو نویرہ چند پل بغور دیکھے گئی۔ تمہیں مذاق میں بھی ایسی کوئی بات کہنے کا حق نہیں ہے۔ اگلے ہی پل نویرہ نے اسے برہمی سے جتا دیا تھا۔ مذاق کیوں، حقیقت ہے حقیقت۔ کیا آپ ان کی سرگرمیوں سے انکار کر سکتی ہیں؟ نہ جانے کیوں رضا حمید اس ٹاپک کو طویل دے رہا تھا۔ نویرہ کو الجھن ہوئی تھی۔ انتہائی مشکل حالات میں انہوں نے مجھے اپنایا ہے رضا۔ ان کی جو بھی سرگرمیاں ہوں، جیسے بھی ہوں، کم از کم تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تم ان کی ذات پر انگلی اٹھاؤ۔ تلخی سے نویرہ نے ٹوکا تو رضا ہنس دیا تھا۔ بڑی طنزیہ ہنسی تھی اور نویرہ لب بھینچ گئی۔ کم از کم آپ تو اتنا بڑا جھوٹ نہ بولیں رضا، صاف بات کرو، پہیلیاں مت بجھواؤ۔ وہ ایک دم نویرہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ نویرہ کے لہجے میں ترشی اور تیزی نے اسے ایک دم احساس دلایا تھا وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا اور فوراً معذرت کر لی۔ نویرہ کشیدہ عذاب سے اسے دیکھتی رہی۔ سوری، یوں ہی سب منہ سے نکل گیا، کوئی خاص مقصد نہیں تھا میرا۔ نویرہ کے چہرے کے تنے عذاب مزید کشیدگی کا شکار ہوئے تھے۔ رضا کا اس ساری بکواس سے کیا مطلب تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ رضا نے نویرہ کو دیکھا تو اس پر ترس آیا تھا۔ بھلا شارق نے جو کچھ بھی کیا تھا اس میں اس کا کیا قصور؟ کہاں سے نکل آیا تھا؟ خواہ مخواہ وہ اس کو اتنا کچھ سنا چکا تھا۔ اس کے اندر ندامت کا احساس گہرا ہوا تھا۔ کسی کا غصہ کسی اور پر اتارنے کا بھلا کیا مقصد بنتا تھا؟ کیا کوئی بات ہو رہی ہے یا خاموشی کا مقابلہ چل رہا ہے؟ دونوں مسلسل خاموش تھے۔ اس خاموشی کو رمشا کی تیز آواز نے توڑا تو نویرہ نے رضا کے رویے کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ کھانا تیار ہے، بھابھی کہاں ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے گئی ہیں۔ چلیں، کھانا تیار ہے، ٹیبل سیٹ کر کے آئی ہوں، میں بھابھی کو دیکھتی ہوں۔ نویرہ رمشا کے کہنے پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم بھی کپڑے چینج کر لو، اب کافی دیر سے آئے ہوئے ہو، باقی باتیں کھانے کی ٹیبل پر کر لینا۔ رمشا کا نازیدہ تھا۔ نویرہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ رضا حمید کو بڑی طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جواباً رضا نے جن کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا وہ چونکانے والا تھا۔ تم دونوں میں کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ اس نے بے سادگی سے پوچھا تھا۔ ہمارے درمیان کبھی سرے سے کچھ چل ہی نہیں رہا، آپ لڑائی کی بات کرتی ہیں؟ لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں دل میں کوئی جگہ ہو، جبکہ یہاں تو ایکسکیوز می، میں ذرا کپڑا چینج کر لوں۔ نویرہ کو جواب دے کر وہ رمشا کو استحضائیہ دیکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ نویرہ نے اس کے جواب میں خاموشی سے رمشا کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ نویرہ کے سامنے اس واضح توہین پر سرخ انگارہ ہو گیا تھا۔ نویرہ نے اسے کچھ کہنا چاہا مگر وہ سرخ چہرہ لیے غصے سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ نویرہ کو اس کا رد عمل عجیب لگا تھا۔ رضا کے چہرے میں
भला इसका क्या कसूर? रजा के तंज में भला इसका क्या कसूर? खाने के टेबल पर भी रिमशा के चेहरे का तनाव बरकरार था, जबकि इसके बरक्स रजा हमीद जानबूझकर महज रिमशा को नजरअंदाज करने को नवेरा से मुसलसल कोई ना कोई बात छेड़े हुए था। इसकी खुश इखलाकी अरूज पर थी। नवेरा को तो महसूस नहीं हुआ था दोनों के दरमियान क्या चल रहा है और क्यों, मगर रिमशा के चेहरे की सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। खाने के बाद इसने रिमशा के साथ मिलकर ही टेबल समेटी थी, मगर रिमशा का मूड बहाल नहीं हुआ था। भाभी गुड़िया को लेकर चची के साथ लाउंज में जा बैठी तो वो रिमशा के साथ किचन में चली आई थी, जो समेट कर चाय बनाने चली। चची जान बता रही थी कि इनका इरादा तुम दोनों की बाकायदा मंगनी कर देने का है। रिमशा काम देखते हुए इसने यही बात छेड़ी थी। इरादा तो इनके और भी बहुत से हैं, मगर क्या करें, बेचारी पुप्पो बेटे के सामने कोई चलती नहीं है। इसी तलखी से इसने जवाब दिया था, अब इतनी बिना उम्मीदी अच्छी नहीं है। रजा की क्या मजाल जो इतनी अच्छी प्यारी लड़की को जुटलाए। मैं खुद भी खुश हो रही थी सुनकर। अच्छी बात है, बाकायदा रिश्ता तय हो जाए तो इसका इनकार भी खत्म हो जाएगा। तुम बहुत मजबूत रिश्ता है तुम्हारा, इसके एतराज से इस रिश्ते को जिक्र नहीं पहुंचा सकते। और रजा की नाखुशी नवेरा के क्लोज से वो एकदम मुतासिर हुई थी। फौरन मूड बहाल करते हुए सवाल किया, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। तुम मुझे और शारी को देख लो, कितना तसाद है हम दोनों में, मगर फिर भी निभा रही हूँ मजबूरी एक तरफ। चची जान तो तुम पर इतनी खुशी और मोहब्बत से ये रिश्ता जोड़ रही हैं। रह गया रजा, क्या कमी है तुम्हें? जब शादी हो जाएगी तो सारे एतराज खत्म हो जाएंगे। इस सरसान से समझाया तो रिमशा ने एक गहरा सांस लिया। मैं तो समझ ही लूंगी, यही बात आप रजा को भी समझाएं, दिमाग खराब हुआ है इसका। नवेरा से रजा के हवाले से जलन और नाराजगी एक तरफ, मगर नवेरा के खुलूस और नेक नियति की भी वकाइल थी। इतना मूड खराब होने के बावजूद वो पल में माइल बेकरम हो गई थी। इंशाल्लाह बेहतर ही होगा, फिक्र नहीं करते। मैं इसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। चाय तैयार थी, कब में उंडेल कर रिमशा ने इसे कब थमाया तो नवेरा भी भरपूर तसल्ली दी थी। जी तो जनाब, इस किस्त को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आ रहा होगा नावल। अगर तो आपको ये नावल पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। फ़ी अमान अल्लाह।